చేస్తాడని మనం చూడాలి. അവര് എന്ത് ചെയ്തോ അത് ചെയ്യാനാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചത്. వారు ఎలా పరిచర్య చేశారో అలాగే మనం పరిచర్య చేయడానికి దేవుడు మమ్మల్ని పిలిచారు. యేసు എന്ത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തോ അത് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചത്. యేసు ఎలా పరిచర్య చేశాడో అలాగే మనం కూడా పరిచర్య చేయడానికి దేవుడు మమ్మల్ని పిలిచారు. അത് അറിയണമെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ നോക്കണം. అది తెలుసుకోవాలంటే బైబిల్ చదవాలి, బైబిల్ చూడాలి. രണ്ട് వాక్యం వాയിക്കണം. రెండు వాక్యం మనం చదవాలి. మత్తయి సువిశేഷം మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయం 4వ అధ్యాయం 23వ వాక్యం. 23 మత్తయి 4:23. మറ്റൊരാളോ 9:35. యేసు వారి సమాజ మందిరములలో బోధించుచు దేవుని రాజ్యమును గూర్చిన సువార్తను ప్రకటించుచు ప్రజలలోని ప్రతి వ్యాధిని రోగమును స్వస్థపరచుచు గలిలయదంతటా సంచరించెను. మరి యేసు എന്ത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തെന്ന് പറയുക. యేసు ఏ విధంగా పరిచర్య చేశాడని మీరు చెప్పాలి. చెప్పండి. చెప్పండి. రోగములను స్వస్థపరచుచు సువార్త ప్రకటిస్తాడు. പിന്നെ రోగమును స్వస్థపరచు. അപ്പൊ എന്തെല്ലാം മിനിസ്ട്രി യേശു ചെയ്തു അവിടെ. సో ఆ వాక్యంలో యేసు ప్రభు ఎలాంటి పరిచర్య చేశాడు. മൂന്ന് മിനിസ്ട്രി യേശു അവിടെ ചെയ്തു. అంటే మూడు పరిచర్య యేసు ప్రభు అక్కడ చేశాడు. മൂന്ന് మినిస్ట్రీ యేసు ചെയ്തു. మూడు పరిచర్య యేసు ప్రభు చేశాడు. యేసు ప్రసంగించు. ఒకటి యేసు ప్రభు బోధించెను. ప్రసంగించాడు. చెప్పండి, మీరందరూ చెప్పండి. బోధించెను. രണ്ട് యేసు പഠിപ്പിച്ചു. రెండోది యేసు ప్రకటించెను. ഒന്ന് പ്രീച്ചിങ്, രണ്ട് ടീച്ചിങ്, മൂന്ന് ഡെലിവറൻസ് മിനിസ്ട്രി. ఒకటి బోధించాడు, రెండవది ప్రకటించాడు, మూడవది రోగమును స్వస్థపరిచాడు. ഈ മൂന്ന് മിനിസ്ട്രിയാ യേശു ചെയ്തത്. ఈ మూడు పరిచర్య యేసు ప్రభు చేశాడు. ഇനി 9:35 കൂടെ വായിച്ചോ. 9:35. യേശു പട്ടണം തോറും ഗ്രാമം തോറും യാത്ര ചെയ്ത് മൂന്ന് മിനിസ്ട്രിയാ ചെയ്തത്. ഒന്ന് പ്രസംഗിച്ചു, രണ്ട് చెప్పండి ఏం చేశారు. അവര് മൂന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കട്ടെ. മൂന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് വേണമെന്ന് പഠിക്കട്ടെ. మీరు ఇంగ్లీష్ లో నేను చెప్పండి. ఇంగ్లీష్. ഒന്ന് ప్రీచింగ్, టీచింగ్, డెలివరెన్స్ మినిస్ట్రీ. ത്രീ മിനിസ്ട്രിയാണ് യേശു ചെയ്തത്. మూడు పరిచర్య యేసు ప్రభు చేశాడు. നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ఈ మూడు పరిచర్యలో మీరు ఏ పరిచర్య చేస్తున్నారు? ప్రీచింగ్ നന്നായി നടക്കുന്നുണ്ട്. ప్రీచింగ్ బాగానే జరుగుతుంది. టీచింగ్ നടക്കണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. అంటే టీచింగ్ జరుగుతుందో ఏమో నాకు తెలియదు. మిక్కడത്തും ప్రీచింగ్ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ. చాలా చోట్ల ప్రీచింగ్ మాత్రమే జరుగుతుంది. എല്ലാവർക്കും പ്രസംഗം മതി. అందరికి ప్రసంగం చాలు. బైబిൾ പഠിപ്പിക്കാറില്ല. బైబిల్ వారు ప్రకటించలేదు, బైబిల్ నేర్పించలేదు. బైబిൾ പഠിപ്പിച്ചാൽ പലരും നമ്മുടെ സഭയിൽ വരത്തില്ല. అంటే బైబిల్లో ఉన్న ప్రకారము బోధిస్తే లేకపోతే వారికి టీచింగ్ చేస్తే సంఘములో చాలా మంది రారు చర్చికి. സത്യമല്ലേ? నిజమే కదండి. സത്യമല്ലേ? ബൈബിൾ ഉള്ളതുപോലെ പഠിപ്പിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഉള്ളവരും കൂടെ സഭയിൽ നിന്ന് പോകും. బైబిల్ని ఉన్నది ఉన్నట్లు వారికి బోధిస్తే ఇప్పుడు ఉన్న సంఖ్య కూడా ఇంకా రారు, అందరూ వెళ్ళిపోతారు. അപ്പം ഈ മൂന്ന് മിനിസ്ട്രിയാണ് യേശു ചെയ്തത്. కనుక ఈ మూడు పరిచర్య యేసు ప్రభు చేశారు. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതിൽ രണ്ട് മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. కానీ ఇప్పుడు మనం రెండు మినిస్ట్రీ చేస్తున్నాం. മൂന്നാമത്തെ മിനിസ്ട്രി പലരും ചെയ്യുന്നില്ല. మూడవ మినిస్ట్రీ మనం చాలా మంది చేయలేదు. ഡെലിവറൻസ് മിനിസ്ട്രി. മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് അവരെ വിടുവിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല. అంటే డెలివరెన్స్ మినిస్ట్రీ ఇప్పుడు చేయట్లేదు. అంటే రోగముల నుంచి స్వస్థపరచడం, అంటే బంధకములో ఉన్న వారి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసి వారిని విడిపించడం, ఇలాంటి పరిచర్య మనం చేయట్లేదు. അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പേടിയാണ്. అది చేయడానికి చాలా మందికి భయం కలుగుతుంది. ചില ആൾക്കാരുടെ വിചാരം ഒരു രോഗിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗം എനിക്ക് വരുമെന്ന് പേടിയാണ്. కొంతమంది భయం ఏమంటే ఒక రోగి కొరకు ప్రార్థన చేస్తే ఆ రోగము నాకు కూడా వచ్చేస్తాయేమో అని భయపడతారు. ചിലർക്ക് പ്രശ്നം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂതം അങ്ങാണ് ഇളകി അവനിൽ നിന്ന് പോയി ആ ഭൂതം കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് എന്നിൽ വന്ന് കയറുമോ എന്ന് പേടിയാണ്. ఇంకా దయ్యం పడిన వ్యక్తి నుంచి వెళ్ళగొడితే ఆ దయ్యము తిరిగి లాస్ట్ గా నా మీదకే వస్తుందో ఏమని భయం, అందుకొరకు వారు చేయట్లేదు.
ഒരിക്കലും അതിനൊന്നും നമ്മളെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ఆమేన్. ఆ దయ్యాలు ఆ అంధకార శక్తి ఏది కూడా మమ్మల్ని ఏ హాని చేయదండి. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം లూకాసు వార్త 10-ാം അധ്യായം 19-ാം വാക്യം. లూకాసు వార్త 10:19. 10:19. 10:19. ఇదిగో పాములను తేళ్లను ఆ. కప్పుటకును ఆ. శత్రువు బలమందటి మీదను మీకు అధికారం అనుగ్రహించి ఉన్నాను. ఆ. ఏదియు మీకు ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ദോഷം വരുത്തുക ഇല്ല. ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ദോഷം വരുത്തുക. ఏది కూడా మీకు ఏ హాని చెయ్యదు అని మనం చూస్తున్నాం. എന്തിനെ നിങ്ങൾക്ക് ശാസിക്കാം. ఆమేన్. ఏ అంధకార పోరాటమైనా దయ్యమైనా మనం గద్దించవచ్చు. അതിനുള്ള അധികാരം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. అటువంటి అధికారము దేవుడు మీకు ఇచ్చి ఉన్నాడు. ആ അധികാരമുള്ളവരൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ఆ అధికారం పొందిన వారు, అధికారము కలిగిన వారు దేని గురించి భయపడిన అవసరం లేదు. ആർക്കാ പേടിയെന്ന് വെച്ചാൽ അധികാരം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് സംശയമുള്ളവർക്കാണ് പേടി. మరి ఎవరికి భయం అంటే నాకు అధికారం ఉందా లేదా అని అనుమానపడుతున్న వారికే ఆ భయం వస్తది. അപ്പോ യേശു ചെയ്ത മിനിസ്ട്രി 3 കാര്യമാണ്. 1 യേശു പ്രീച്ചിങ്, 2 ടീച്ചിങ്, 3 ഡെലിവറൻസ് മിനിസ്ട്രി. యేసు ప్రభు చేసిన 3 పరిచర్య. ఒకటి ఆమేన్ ప్రీచింగ్, రెండవది టీచింగ్, మూడవది డెలివరెన్స్ మినిస్ట్రీ. രണ്ടാമത് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്ത് മിനിസ്ട്രിയാണ് ചെയ്തത്. రెండవది శిష్యులు ఎలాగూ పరిచర్య చేశారు. മത്തായി സുവിശേഷം మత్తయి సువార్త 10-ാം അധ്യായം 10వ అధ్యాయము അതിന്റെ 1-ാം വാക്യം, 8-ാം വാക്യം, 11-ന്റെ 1-ാം വാക്യം. ఆయన ఆ 12 మంది శిష్యులను పిలిచి ആ అపవిత్రాత్మలను వెళ్ళగొట్టుటకును ആ ప్రతి విధమైన రోగమును ప్రతి విధమైన వ్యాధిని స్వస్థపరచుటకును ఆ. వారికి అధికారం ఇచ్చాడు. ആ ഇനി 11-ന്റെ 1. 11వ అధ్యాయం మొదటి వచనం. తన 12 మంది శిష్యులతో ఆజ్ఞాపించుట చాలించిన తర్వాత వారి పట్టణములలో బోధించుటకును ప్రకటించుటకును అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయాను. നിങ്ങൾ നോക്കുക, യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ഈ 3 മിനിസ്ട്രിയാണ് ചെയ്തത്. మీరు గమనించాలి, యేసుక్రీస్తు శిష్యులు కూడా ఈ 3 పరిచర్య చేశారు. 10-ന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിലും 10-ന്റെ 8-ാം വാക്യത്തിലും 11-ന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിലും മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് യേശു എന്ത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തോ അതേ ശുശ്രൂഷയാണ് ആര് ചെയ്തത്? യേശുവിന്റെ ശിഷ്യരും ചെയ്തത്. మత్తయి సువార్త 10:1-8 వచనము, అలాగే 11వ అధ్యాయం 1వ వచనములో యేసు ప్రభు ఏ పరిచర్య చేశారో అదే పరిచర్య శిష్యులు కూడా చేసినట్లు మనం చూస్తున్నాం. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഇനി മൂന്നാമത് അപ്പോസ്തലന്മാർ എന്ത് ശുശ്രൂഷയാണ് ചെയ്തത്. మూడవది అపోస్తలులు ఎలాగూ పరిచర్య చేశారని మనం చూడాలి. അപ്പൊ പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷ ആദ്യം ചെയ്തത് യേശുവാണ്. కొత్త నిబంధన పరిచర్య చేసినది ఫస్ట్ యేసు ప్రభు చేశారు. അതിനുശേഷം യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാര് ചെയ്തു. అటు తర్వాత శిష్యులు చేశారు. അപ്പൊ യേശു ചെയ്ത അതേ ശുശ്രൂഷയാണ് ശിഷ്യന്മാര് ചെയ്തത്. యేసుక్రీస్తు చేసిన అదే పరిచర్య శిష్యులు కూడా చేశారు. അതിനുശേഷം അപ്പോസ്തലന്മാര് എന്ത് ശുശ്രൂഷയാണ് ചെയ്തത്. అటు తర్వాత అపోస్తలులు ఎలాగూ పరిచర్య చేశారని మనం చూస్తాం. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 5:12. అపోస్తల కార్యములు 5:12. ప్రజల మధ్య అనేకమైన సూచక్రియలను మహత్కార్యములను అపోస్తుల చేత చేయబడుకునేను. మరియు వారందరూ ఏకమనస్కులై సొలొమోను మండపంలో ఉండిరి. కర్మవారిలో ఎవరినో వారితో కలుసుకుంటకు విధింపలేదు కానీ ప్రజలు వారిని ఘనపరచుండి. 5:12, 5:42. 42వ వచనం కూడా చదవండి. ప్రతిదినము దేవాలయములోను ఇంటింటెను మానక బోధించుచు యేసే క్రీస్తుని ప్రకటించుచుండిరి. 12-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ 5:12 അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കയ്യാൽ ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ പല അടയാളങ്ങളും అద్భుతങ്ങളും നടന്നു. ఆమేన్. 12వ వచనములో మనం చూస్తున్నాం సూచన క్రియలు మహత్కార్యమును ఆమేన్ జనుల మధ్యలో వారు చేసినట్లు మనం చూస్తున్నాం. 42-ാം വാക്യത്തിൽ 42వ వచనంలో അവർ ദേവാലയത്തിലും വീട് തോറും വിടാതെ ഉപദേശിക്കുകയും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു. వారు దేవాలయములో ఇంటింటికి దగ్గరికి వెళ్ళి వారు స్వార్థను ప్రకటించినట్లు మనం చూస్తున్నాం. അപ്പൊ യേശുവിന്റെ യേശു ചെയ്തത് 3 വിധ ശുശ്രൂഷ. యేసు ప్రభు చేసినది 3 విధమైన పరిచర్య. ശിഷ്യന്മാര് അതേ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു. శిష్యులు కూడా అదే పరిచర్య చేశారు. യേശുവിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാര് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ അതേ ശുശ്രൂഷ ആവർത്തിക്കുന്നു. యేసు ప్రభు అపోస్తలుగా ఉన్న వారు కూడా అపోస్తల కార్యములో అదే 3 పరిచర్య చేసినట్లు మనం చూస్తున్నాం. నాలుగవది അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എന്ത് മിനിസ്ട്രിയാണ് ചെയ്തത്. అపోస్తలుడైన పౌలు ఎలాగూ పరిచర్య చేశాడని మనం చూస్తాం. 19-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 19-ാം അധ്യായം. అపోస్తల కార్యములు 19వ అధ్యాయము 8-ാം വാക്യം മുതൽ 19వ అధ్యాయం 8వ వచనము నుండి తరువాత అతడు సమాజ మందిరంలోనికి వెళ్ళి ప్రసంగించుచు దేవుని రాజ్యమును గూర్చి తర్కించుచు ఒప్పించుచు ధైర్యముగా మాట్లాడుతూ 3 నెలలు
సమూహము ఎదుట ఈ మార్గమును దూషించుచున్నందున అతడు వారిని విడిచి శిష్యులను ప్రత్యేకపరుచుకొని ప్రతిదినము తురన్నును ఒక్కని ഇനി 11ാം വാക്യം 11 వచనం చదవండి తర్వాత. మరియు దేవుడు పౌలు చేత విశేషమైన అద్భుతాలను చేయించెను. മതി. ഈ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസും అపోస్తలుడైన పౌలు కూడా యేసు ചെയ്ത 3 വിധ ശുശ്രൂഷയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത്. యేసు ప్రభు ఏ పరిచర్య చేశారో అదే పరిచర్యను పౌలు కూడా చేశారు. പ്രസംഗിച്ചു, వారు బోధించను, ഉപദേശിച്ചു, ప్రకటించాడు. 4 വിടുതലിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഡെലിവറൻസ് മിനിസ്ട്രി ചെയ്തു. ఆమేన్. డెలివరీ మినిస్ట్రీ కూడా చేశారు. 5ാമത് തീമോത്തിയോസ്. తిమోతి ఎలా పరిచర్య చేస్తాడు? അപ്പൊ യേശു എന്ത് മിനിസ്ട്രിയാണ് ചെയ്തത്? చెప్పండి. యేసు ప్రభు ఏ పరిచర్య చేశారండి? Preaching, teaching, చెప్పండి. చెప్పండి. യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാര് എന്ത് മിനിസ്ട്രിയാണ് ചെയ്തത്? శిష్యులు ఎలా పరిచర్య చేశారు? അപ്പോസ്തലന്മാർ എന്ത് മിനിസ്ട്രിയാണ് ചെയ്തത്? చెప్పండి. ഇനി അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എന്ത് മിനിസ്ട്രി ചെയ്തത്? Preaching, teaching, deliverance. Okay. Last one, തിമോത്തി. తిమోతి ఎలా పరిచర్య చేశాడు? 1 തീമോത്തിയോസ് 4:14-16. మొదటి తిమోతి పత్రిక పెద్దలు హస్త నిక్షేపణము 1 തീമോത്തിയോസ് 4:14 മുതൽ 16 വരെ. మొదటి తిమోతి 4 నిక్షేపణము 1 Timothy chapter 4 verses 14 to 16. 14 నుంచి అండి, 14 నుంచి 16 వరకు. పెద్దలు హస్త నిక్షేపణము చేయగా ప్రవచనముల వలన నీకు అనుగ్రహింపబడిన నీలో ఉన్న వరమును అలక్ష్యము చేయకము. నీ అభివృద్ధి అందరికీ తేటగా కనబడి నిమిత్తము వీటిని మనస్కరించుము. వీటి అందే సాధనము చేసుకోను. నిన్ను కూర్చి నీ బోధను కూర్చి జాగ్రత్త కలిగి ఉండుము. వీటిలో నిలకడగా ఉండుము. నీ వీలాగు చేసి నిన్నును నీ బోధ వినువారిని రక్షించుకొందువు. മതി. ഇവിടെയും തീമോത്തിയോസ് 3 വിധ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ఇక్కడ కూడా తిమోతి ఈ 3 విధమైన పరిచర్య చేశాడు. പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട്, ప్రసంగం చేశాడు, ടീച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, బోధించాడు. തന്റെ മേൽ കൃപാവര ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. తన మీద ఉన్న ఆ కృపా వరమును వినియోగిస్తున్నాడు. അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു മുതൽ തീമോത്തിയോസ് വരെയുള്ള ചരിത്രമേ ബൈബിളിലുള്ളൂ. సో యేసుక్రీస్తు నుంచి తిమోతి వరకు ఉన్న పరిచర్య చరిత్ర మాత్రమే ఉంది. തീമോത്തിയോസിന് ശേഷമുള്ള ചരിത്രം നമുക്ക് ബൈബിളിലില്ല. తిమోతి తర్వాత ఎలా పరిచర్య చేశారని బైబిల్లో కనబడలేదు. അപ്പോ യേശു ക്രിസ്തു മുതൽ തീമോത്തിയോസ് വരെയുള്ള 5 ജനറേഷൻ, యేసు ప్రభు నుంచి తిమోతి వరకు 5 తరము, ആ 5 തലമുറയും ചെയ്ത ശുശ്രൂഷ സെയിം ആയിരുന്നു. ఈ 5 తరము చేసిన పరిచర్య అంతా ఒకే విధముగా సేమ్ గానే ఉండేది. അവര് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു, వారు టీచింగ్ చేశారు, അവര് പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു, వారు ప్రకటించారు, അവര് ഡെലിവറൻസ് മിനിസ്ട്രി ചെയ്തിരുന്നു. వారు విడుదల పరిచర్య చేశారు. ഇതാണ് പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷ. ఇదే కొత్త నిబంధన పరిచర్య. ഇത് ചെയ്യാനാണ് ദൈവം നമ്മെ ഈ തെലുങ്കാനയിൽ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ఈ పరిచర్య చేయడానికి తెలంగాణ ప్రాంతంలో దేవుడు మమ్మల్ని సేవకులుగా తెలిసి ఉంచారు. നിങ്ങളെ ദൈവം അതിനു വേണ്ടി കണ്ടിരിക്കുന്നു. అందుకొరకే దేవుడు మిమ్మల్ని ఆ విధమైన పరిచర్య చేయడానికి దేవుడు ఉంచారు. നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോയതിനു ശേഷം ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. ఈ మీటింగ్ తర్వాత మీరు వెళ్ళి ఈ 3 పరిచర్య చేయాలి. ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ ദൈവം അതിനു വേണ്ടി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. దీని తర్వాత దేవుడు ఈ పరిచర్య చేయడానికి దేవుడు మిమ్మల్ని అపాయింట్ చేయబోతున్నాడు. ദൈവം അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങളെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. దేవుడు మిమ్మల్ని అభిషేకించబోతున్నాడు. ശാബാന ഹതര ബല ഹതര. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? ശാബാന കരങ്ങൾ തട്ടി അല്പസമയം విశ్వాసముతో
మనము నేర్చుకోవలసింది ఏమంటే യേശു എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്തത്? యేసు ప్రభు ఎలా ఈ పరిచర్య చేశాడు, ശിഷ്യന്മാരെങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്തത്? శిష్యులు ఈ 3 పరిచర్యను ఎలా చేశారు, അപ്പോസ്തലന്മാർ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്തത്? అపోస్తలులు ఎలా ఈ పరిచర్య చేశారు, പൗലോസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തത്? అపోస్తలుడైన పౌలు ఎలాగూ ఈ పరిచర్య చేశాడు, തീമത്യോസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തത്? తిమోతి ఎలాగూ ఈ పరిచర్య చేశాడు. അത് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിലേ നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ. అది అర్థం చేసుకుంటేనే మనం కూడా అలాంటి పరిచర్య చేయడానికి వీలవుతుంది. യേശു എങ്ങനെയാണ് ഈ മിനിസ്ട്രി ചെയ്തത്? సరే, మొట్టమొదటిగా యేసు ప్రభు ఈ పరిచర్యను ఎలా చేశాడు? യേശു എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് പഠിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു എങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. మొట్టమొదటిగా యేసు ప్రభు ఎలాగూ ఈ పరిచర్య చేశాడని గమనిస్తే మళ్ళీ మిగతా అంతా కూడా మనకు అర్థమైపోతుంది. Acts chapter 10 verse 38. అపోస్తుల కార్యములు 10ാം അധ്യായം 38ാം വാക്യം. అపోస్తుల కార్యములు 10వ అధ్యాయం 38వ వచనం. യേശു എങ്ങനെയാണ് ഈ മിനിസ്ട്രി ചെയ്തത്? 10:38. How? అదేదనగా దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుద్ధాత్మతోనూ శక్తితోనూ అభిషేకించను. అదే దేవుడు ఆయనకు తోడై ఉండేది కనుక ఆయన మేలు చేయించు అపవాది చేత పీడింపబడిన వారినందరినీ స్వస్థపరుచుతూ సంచరిస్తుండెను. ఆయన యూదుల దేశమందును മതി. യേശു ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. యేసు ప్రభు ఈ పరిచర్యను ఎలా చేశాడని ఆ వాక్యములో మనం చూడగలం. അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ఇలాగ చూస్తున్నాము. നസ്രയനായ യേശുവിനെ నజరుడైన యేసును ദൈവം దేవుడు പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും పరిశుద్ధ ఆత్మతోను ശക്തിയാലും శక్తితోను അഭിഷേകം ചെയ്തു. అభిషేకించెను. സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ടും സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ടും ഈ ശുശ്രൂഷ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. సొంత శక్తి చేత సొంత సామర్థ్యం చేత ఇటువంటి పరిచర్య మనం చేయలేము. എനിക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ నాకు బుద్ధి తెలివి ఉన్నది అనుకోండి, എനിക്ക് ബൈബിൾ വായിക്കാം, బైబిల్ చదవచ్చు, എനിക്ക് ബൈബിൾ പഠിക്കാം, బైబిల్ నేర్చుకోవచ్చు, എനിക്ക് ബൈബിൾ പ്രസംഗിക്കാം, బైబిల్ గురించి నేను బోధించవచ్చు. എനിക്ക് കുറച്ച് ലാംഗ്വേജും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പല ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിക്കാം, പല അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാം, അതൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റും. నాకు ఇంకా ఎక్కువగా భాషలు తెలుస్తుంటే ఇంకా ఎక్కువగా వ్యాఖ్యానం చెప్పి బైబిల్ని బోధించవచ్చు. പക്ഷേ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ, కానీ దేవుడు ప్రవర్తించాలంటే എന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം വേണം. నా మీద పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుని అభిషేకం కావాలి. ഞാൻ അധരം കൊണ്ട് അന്യഭാഷ പറയണം. నా పెదవుల చేత అన్య భాషలు మాట్లాడాలి. അന്യഭാഷയില് പാട്ടിന്റെ അവസാനം 2 എണ്ണം പാടിയാ പോരാ. అంటే పాటల్లో లాస్ట్ 2 స్టాన్సా పాడిన చాలు కాదు. പിന്നെ പാട്ട് പാടുന്ന ആള് പറയും അന്യഭാഷയിൽ 2 എണ്ണം പറയാന്ന് പറയുമ്പോ അത് പോരാ. మళ్ళా వర్షిప్ నడిపించే వారు ఆమె మీరందరూ అన్య భాషలో మాట్లాడంటే అప్పుడు లాస్ట్ 2 నిమిషాలు అన్య భాషలో మాట్లాడు, అది కూడా సరిపోదు. അത് മുഴുവൻ കള്ള അന്യഭാഷയാണ്. అది అంతా కూడా అబద్ధమైన అన్య భాష. നല്ല അന്യഭാഷയാണെങ്കിൽ അവനവന്റെ അകത്തുനിന്ന് അത് പുറത്തു വരും. మంచి అన్య భాష అయితే వారి లోపల నుండి వస్తది అన్య భాష. അതിന് പാട്ട് വേണ്ട, దానికి పాటలు అవసరం లేదు, അതിന് കീബോർഡ് വേണ്ട, దానికి కీబోర్డ్ అవసరం లేదు, അതിന് మధ్య ഡ്രം പാഡ് വേണ്ട, దానికి డ్రమ్ అవసరం లేదు, ഇതൊന്നും വേണ്ട. ఇదన్నీ ఏమి అవసరం లేదు. ഇത് നമ്മുടെ അകത്ത് നിന്ന് ഇത് പുറത്തേക്ക് വരിക തന്നെ ചെയ്യും. ఆమె అన్య భాష ఉంటే, అభిషేకం ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇవన్నీ లేకపోయినా లోపల నుండి బయటికి తప్పకుండా వస్తది. നീ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോ വായിൽ അന്യഭാഷ വരും. బండి డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా అన్య భాషలు వస్తాయి. നടക്കാൻ പോകുമ്പോ അന്യഭാഷ വരും. నడుచుచున్నప్పుడు కూడా అన్య భాషలు వస్తాయి. വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ അന്യഭാഷ വരും. ఇంటి లోపల ఉన్నప్పుడు అన్య భాషలు వస్తాయి. പാത്രം കഴുകുമ്പോ അന്യഭാഷ വരും. పాత్ర కడుగుతున్నప్పుడు కూడా అన్య భాషలు వస్తది. പച്ചക്കറി അരിയുമ്പോ അന്യഭാഷ വരും. వెజిటబుల్స్ కట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా అన్య భాషలు వస్తది. ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കയറി വരണം. అటువంటి ఆ బాహువులోనికి ఆ స్థాయికి మనం రావాలి, ఎదగాలి. എങ്കിലേ ദൈവത്തിന് നമ്മളിലൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ. అప్పుడే దేవుడు మన ద్వారా దేవుడు ఏదైనా చేయగలడు. എങ്കിലേ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ നാടുകളിൽ ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. అప్పుడే దేవుడు మన ద్వారా ఇటువంటి కార్యమును దేవుడు చేయగలడు. അപ്പൊ യേശു ചെയ്തത്, യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്താലും ശക്തിയാലുമാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തത്. కనుక యేసు ప్రభు పరిశుద్ధ ఆత్మతోను శక్తితోను ఈ పరిచర్య చేశాడు. ലൂക്ക് 5:17, ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 5ാം അധ്യായം 17ാം വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. లూకాసు వార్త 5వ అధ్యాయము 17ാം വാക്യം. లూకాసు వార్త 5వ అధ్యాయం 17:17. ఆయన వారితో కూడా దిగివచ్చి బోధించుండగా గలిలయ దేశమందు
ప్రతి గ్రామం నుండి యెరూషలేము నుండి వచ్చిన పరిచయులను ధర్మశాస్త్రోత్తములను కూర్చుని ఉండగా ఆయన స్వస్థపరిచినట్లు ప్రభు శక్తి ఆయనకుండెను. ఇదిగో కొందరు మనుషులు മതി. സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ ശക്തി അവനോട് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. అక్కడ చూస్తున్నాం స్వస్థపరచునట్లు ప్రభు శక్తి ఆయనకు ఉండును అని చూస్తున్నాం. ആരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ఎవరితో ఉండును? യേശുവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തിനുള്ള ശക്തി? ఎటువంటి శక్తి? സൗഖ്യമാക്കാനുള്ള ശക്തി. స్వస్థపరచే దానికి కావలసిన శక్తి ആരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു? യേശുവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. యేసుతో ఉండెను ఆ శక్తి. നമ്മുടെ കൂടെ ആ ശക്തി ഉണ്ടോ? మనతో ఆ శక్తి ఉందా? ഹലോ, നമ്മുടെ കൂടെ ആ ശക്തി ഉണ്ടോ? మనతో ఆ శక్తి ఉందా? പേടിക്കണ്ട, 3 ദിവസം കിട്ടാൻ പോവാ. మీరు నాకు లేదు అని ఏం బాధపడవద్దు, భయపడవద్దు. ఈ 3 రోజుల్లో దేవుడు ఆమె మీకు అనుగ్రహిస్తాడు. 3 ദിവസം കൊണ്ട് ദൈവം തരാൻ പോവാ. దేవుడు మీకు అనుగ్రహించబోతున్నాడు. വിശ്വസിച്ചാ ഇപ്പൊ തരാൻ പോവാ ദൈവം. మీరు నమ్మితే ఇప్పుడే దేవుడు అభిషేకం ఇవ్వబోతున్నాడు. പോകണ്ട. అంటే 3 రోజుల వరకు వెయిట్ చేయడం అవసరం లేదు. ഇന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഇന്ന് അത് പകർന്ന് തന്നിടുന്ന അയക്കാൻ ദൈവം തയ്യാറാ. ఈ రోజే స్తోత్రం. మీరు విశ్వసిస్తే ఈ రోజే దేవుడు అభిషేకం నుంచి మిమ్మల్ని పంపించబోతున్నాడు. നീ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല. మీరు సాధారణమైన వ్యక్తి కాదండి. നീ ഒരു సాధాരണ മനുഷ്യനായിട്ട് നിനക്ക് തോന്നാം. ఒకవేళ మీరు అనుకోవచ్చు నేను సాధారణ వ్యక్తి అని. പക്ഷെ നിന്റെ മേൽ ഈ ശക്തി പകർന്നാൽ നീ ഒരു అసాధారణ మనిషినాയി మారుകയാണ്. కానీ ఈ శక్తి మీ మీద కుమరించబడితే మీరు అసాధారణమైన వ్యక్తిగా మార్చబడతారు. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും യേശു ജനിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലല്ലേ? మనందరికీ తెలుసు యేసు ప్రభు. ലൂക്കോസ് 1:35 ഒന്ന് വായിച്ചേ. ലൂക്കോസ് 1:35. లూకాసు వార్త 1వ అధ్యాయం 35వ వచనము. యేసు ప్రభు పరిశుద్ధ ఆత్మ చేత జన్మించాడని మనం చూస్తున్నాం. 1:35 లూకా. యూదా పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చును. ఉమ్. సర్వశక్తిని శక్తి నిన్ను కమ్ముకొనును గనుక ఉమ్. పుట్టబోవు శిశువు పరిశుద్ధుడై దేవుని కుమారుడు. അപ്പൊ യേശുവിന്റെ ജനനം പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ് కనుక యేసు ప్రభు జననము పరిశుద్ధ ఆత్మ చేత జరిగింది. അല്ലേ? అవును కదా? അതെ. നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലല്ലേ? మనం కూడా రక్షించబడినది పరిశుద్ధ ఆత్మ చేత కదా? ശരിയാണോ? అవునా? యేసు జനിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാല്, നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് పరిశుద్ధాత్మావినాല്. యేసుక్రీస్తు జన్మించినది పరిశుద్ధ ఆత్మ చేత, మనం రక్షించబడినది పరిశుద్ధ ఆత్మ చేత. പക്ഷെ യേശു സ്നാനപ്പെട്ടിട്ട് കയറി വന്നപ്പോ, యేసు బాప్టిజం తీసుకొని మరి బయటికి వచ్చినప్పుడు പരിശുദ്ധാത്മാവ് യേശുവിന്റെ മേൽ വന്നില്ലേ? పరిశుద్ధ ఆత్మ ఆయన మీదకి వచ్చాడు కదా? വന്നോ ഇല്ലയോ? వచ్చాడా లేదండి యేసు మీద? അപ്പൊ ജനിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലല്ലേ? అంటే యేసు ప్రభు జన్మించినది పరిశుద్ధ ఆత్మ చేత కదా? ആണോ? అవునా? അതെ. പിന്നെ എന്തിനാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിന്നെ വന്നേ? మళ్ళీ ఎందుకు బాప్టిజం తీసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ ఎందుకు పరిశుద్ధ ఆత్మ ఆయన మీదకి వచ్చాడు? ജനിച്ച ആളുടെ മേൽ പിന്നെ അത് വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? పరిశుద్ధ ఆత్మ చేత జన్మించిన వ్యక్తి మీద మరలా ఈ శక్తి ఎందుకు ఆయన మీదకి రావాలి? ഉണ്ടോ? ആവശ്യമുണ്ടോ? అంటే దానికి అవసరం ఉందా? హలో, ശരിക്കും ആവശ്യമില്ല. అంటే మన ఆలోచన చేస్తే అవసరం లేదు. ఎందుకంటే పరిశుద్ధ ఆత్మ చేస్తా పుట్టాడు. ఇంకా കാരണം യേശു ജനിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ്. పరిశుద్ధ ఆత్మ చేతనే ఆయన జన్మించాడు కదా? പക്ഷേ కానీ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ, మనకు ఆమె అర్థం అవ్వాలని, നമ്മൾ കാത്തിരുന്നത് പ്രാപിക്കേണ്ടത് ఆവശ്యമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ, మనము కూడా కనిపెట్టి ఉండి ఈ శక్తిని పొందుకోవడానికి కొరకు യേശുവിന്റെ മേൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരേണ്ടത് యేసు మీద ആവശ്യമായിരുന്നു. ఆ పరిశుద్ధ ఆత్మ శక్తి రావలసినదే. അതുകൊണ്ടാണ് యేശുവിൻ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നത്. అందుకొరకే యేసు ప్రభు మీద పరిశుద్ధాత్మ వచ్చాడు. ഇനി ലൂക്കോസ് 4:1. ఇంకా లూకాసు వార్త 4వ అధ్యాయం 1వ వచనములో యేసు పరిశుద్ధ ఆత్మ పూర్ణుడై యేసు పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణుడై ఆ, యోర్దాను నది నుండి మరి യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിൽ പൂർണ്ണനായി. అక్కడ మనం చూస్తున్నాం యేసు పరిశుద్ధ ఆత్మ పూర్ణుడై అని చూస్తున్నాం. ഇനി അടുത്തത് 4:1 ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചേ. యోర్దాను నది నుండి తిరిగి వచ్చి 1 തന്നെ 4 verse. ఓకే, ఆ మొదటి వాక్యం